Mondo maze pau in shang hode fara hen nano mahas gore mag bai gati maze nda military torhotun fashat pamala hendela bungokal majja hede bitrendila 30 jana mote 70 jana jedi gaili idi iner keso haballa enar ar has gore tongo shahar maze hendela mag bai torhotun hendela dharma farok nogorian hendela mosherekal mansere मदद गजी दिनर के सोहबल शपियो टाउन मादे हेंडला मिलिट्री ले मगबागेला हमला हेंडला मिलिट्री जिम्मेदार से हेंडे मिलिट्री के सो आर मगबागे कल मस्जिद दिनर के सोहबल एनार आर हास गुरु मंडु तो देबो जदोते हेंडला एलम दराला फाइन कल दर एनार जिम मास्टर कल आसे तारा 2026 माद दर एना आजो भई तेरी न दे तारा हेंडला परिवार तरफ तो हेंडला चिंता जाहिर करे फरा दुनिया आरस को दिनर के सोहबल आर हास गुरु हेंडला बर्मा देशित हेंडला टाइलंग फरद हेंडला 13 जन मजति बर्मा देशित तारा टाइलंग गिरफ्तार गजी दे इनर के सोहबल इनर अनर मुंतहजरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मरदर भाई मुकम्मल आसन अल्हम्दुलिल्लाह बला सन बला सल शरा जेले 11 तारीख 8 मई 2025 मरदर भाई हास गुरना मंडुम माजे जेका पाव इंशाम बले हना जेकन मगफारा আছে এন্নানলে বড়া বেশি মগকলতা দে মিসাল जेकन ताना सुगा से हिंडला नाका nga से यारा उत मिलिट्री बड़ ट्रांगले दियान जगारा मंडुम मादे ताहास करे ना हेंडला मंडुम मा जेका पाव इंशाम बले हना जेकन আছে নলে মগবাগির বড় ডাগাটি মগবাগি থাকে যে বেশি हिंडला का जागा मादे हिंडला यारा उत हिंडला मिलिट्री तरफ तो आयन ड्रोन लेनार तारा सेटल इन आयन सायनर गे हिंडला गता हल्ला रात्या तो करीबन 9 तारीख का रात्या 10 तारीख को लेदरी 9 तारीख का रात मजे इतरा रातर सरगो बाजे तारा आयन हिंडला बड़ा हिंडला सेटल आयन रातर सरगो बाजे आयन बुंग फासत पामलगो बुंग मारियनर गिय या बादार मता 10 मिनट बादार मता आर गोयनर माने के हिंडला 10 मिनट भीतर आर मता आर कन सेटल आयन आर गो मज्जे दुआ मज्जे पाव इंजन हदे नन मकफरा है नन मत दुआ मज्जे बुंग मज्जे हेडी भीतर बैसा विषय मककल आसिले हेडी भीतर हिंडला मककल 30 जन मज्जे आलोलुं अदम माजे मरि गय आर हिंडला 70 जन मज्जे मककल बैसा विषय गाली गय आसरी गय टेंसरी गय हांसरी गय जुलाने लि गय इंडिला फरानले बाकी आसे हिंडला 70 जन मज्जे मकबागे कल जहम भाई बोले हिंडला तारा मगबागी तरफ तो हिंडला फेसबुक पेज मादे लेके दिंडला दादा तारा तरफ तारा होयतो सादे हिंडला 70 जन जिन गाले दा से हेड भीतर हिंडला बैसा बेशी मरि जाबे दा से दबाई सुतर एलाश ना बायनार आहार टाइम बर्मा हॉस्पिटल नाय देतला गम डॉक्टर नाय देनला गम दबाई न मिले देन अल्लाह बोले हनार जिन मानसकल गाले हिन मानसकल बैस पक मारा जाबे बोले हनार तारा तरफ तो हदे दादार आर सा दाते हेडे जिन मगबागे कल ताके दा से इ तरह हिंडला 5 जन फंजतिन हिंडला मानसकल माने हाना बासालर दे मखकलर मगबागेर हानारा दे हि तरह हिंडला 5 जन मजति छिले हि तरह मजति एकजन बासने बारे बेगु मरि गे बोले हनार हिंडला तारार फेसबुक पेज मादे लेके दिंडला दादार आमार दरबाय नारसा दादा हास करे ना हम मंडुम मादे जेका पाव इंशा हदे नरमादे हमलाय बा गरनर द्वारा हिंडला बेसा बिसि लसने मगबाय तरहतन आर बेसा बिसि मज्जियो आहार टाइम हास करे ना मंडुर हारि मदास करे ना दरे साडे जिन जागा कला हाचरता मेर लाली तंजंग अंडा कुलु हदे जागा हिन मदास करे ना इतरा बेसा बिसि नेबी कल हिंडला इतरा सुरसा मनाला एन स्तंभ यरी इतरा आजबाने शुरू गजदे मंडुर इतरा आदे हमला करे ना वाफस फुराफुरिला फलाई बारी बदन नान तारा तो दिले जानो गेदेंडले दाहादार आर मगकल बैसा बिसि मरियाना रहन मगबागे कल हिंडला दाय दाय न जिन जदेस तो शदेस जारगो जेबला तयारी ले बोले हिंडला मगबागे तरहतन हदावतर हदेंडले दाहादार मरदर भाई नारसा दाता हास करे यानार जेकन आका एंडिला शॉपियो टाउन माजी एंडिला मगबागिले मिलिट्री मारामारी ए देडी यो गता हल्ला जिबा मगबागिले मिलिट्री लेन ऑपरेशन सल्ले दासे शॉपियो टाउन माजा हास करे यानार शॉपियो माजा हास करे यानार हिंडला बैसा बिसि मगबाई कल मज्जे मिलिट्री हमला द्वारा और मिलिट्री कल हिंडला गता हल्ले मगबाई तरफ हमला को हेड भीतर हिंडला मिलिट्री जिम्मेदार मरि गई और हिंडला 2 जन मजते मज्जे 5 जन मजते गाली बोले हिंडला मगबागिर नियो सम्माद लेके दिंडले दादार और सा दादा हास करे ना तारा मककल जदि बेशी मरिलियो किंतु तारा नियो सम्माद हिंडला मककल न मर बोले हो इतरा बना जस गाली ये माने दुख तो कले फये हिंडला पापलिक मरि गई जदि मगबागी मरि गले इतरा पापलिक मज्जे बोले ना तारा नियो सम्माद लेके दिंडले दादार और हास करे ना शपियो टाउन रही तरह तो अनकरीब लयो यार के सु जगह बाकी आसे दिन रहो दिन समलो ना हाल करे ना पूरा शपियो टाउन रे जी मगबाई कजा गुजर आसिन वाफस लफला बल्ला मिलिट्री तरफतन कोशिश कल करे देन लायो दाहादार मरदर भाई नारसा दाता हास करे ना टंगु शहर हदे ना टंगु माथा हास करे ना दिला जेतरिला जातकल आसे एटरिला जातकल रे हेंडला हास करे ना मगबागी तरफत जायना हेंडला मशरकल देशर जे कला टंगु माथा हेंडला फारे जागा गरो जिन गरो कला से इनो माथा हेंडला मानुषकल दुख तो कले परता बल्ला जागा ना बदन अल्लाह बोले ना आर हास करे तारा मारामारी सल दिन अल्लाह बोले हास करे ना मानुषकल दुख तो कले फदन अल्लाह बोले ना मगबागी तरफत हेंडला 11 फाराम माजे हिंडला
850 হেন্ডেলা 853 হেন্ডেলা মশরকল মদত গুচ্ছু বলে হেন্ডেলা মাগবাই তরহ তালাঙ্গদে দাহাদার আর হাসগুরি মদত গুচ্ছু দেয় ভিতরে মুসলমান জিন আছে ইনরে কি নগরে তারা মদত নগরে বস তারা হিন্দু বর্গা খ্রিস্টান জিন দতরিল্লা ধর্মকল আছে এতরিল্লা কমরে মদত গুচ্ছু যে মুসলমান আছে ইনরে তারা হেন্ডেলা নগ মশরে ন দে ন তারারে ডাকিয়ানা রগবা হনাকান বুঝবি আসাদ ন দে বলে হেন্ডেলা হনা হাবান তারাত্তর হতুন এন্ডিলা এলাং গুজিদ এন্ডিলা দাহাদার মারদারা বাইন হাস করে না আর চিন্তা জাহার গুজিদ হাস করে না তঙ্গু শহর মাঝে হেন্ডিলা রোহিঙ্গা অকল আছে হেন্ডিলা পেশা বেশি মুসলমান কাল আছে যে ইন ওরা হাস করে না হেন্ডিলা মাগবাহি তরফ তেত্তর ফেয়া করে জুলুম করে এখন একটা মাঝে হেন্ডিলা তারার মন তো মধ্যে হেন্ডিলা মানুষ সকল ডাকে আনার জিন বুদ্ধিস্ট কমকল আছে প্রত্যেক কমকলের মদত গুজ মাগবাহি তরফ হেন্ডিলা মুসলমানের অনেক কান মদত ন করে আরো বলকা ভারত দলে জুলুম করে হেন্ডিলা তঙ্গু শহর তো মানুষ সকল জিন ফসল আছে দরে দলে জেনে হেন্ডিলা বন্ধ করে আনার মাগবাহি তরফ তো জুলুম সীতা করে হেন্ডিলা ইও দাহাদার মারাদার ভাই নারসা দাদা হাস করে আনার বরবাদ দেশের হেন্ডিলা মিলিটারি জুলুমের বাদাস করে নেবার হেন্ডিলা কেসো মানুষ সকল হেন্ডিলা হনা হামান ঠাইলে গরুজো ফারাই আনার তাই বাল্লা বলে আনার সফর করতে টাইম ইনা হাস করে আনার বর্মার কেন গাড়ির মাঝে হাস করে না টাইলে গলে দেড়ে হাস করে না ইতার তরফ তো হেন্ডিলা টাইলেঙ্গর পুলিশের তরফ সেগুজের ভিতরে হেন্ডিলা বর্মার দেশের 13 জন মধ্যে মানুষ সকল হেন্ডিলা মানে কি ধরা হয় 13 জন মধ্যে মানুষ ধরা হয় দেখে ভিতরে হেন্ডিলা 3 মধ্যে মিয়ালা হওয়া আর 9 জন মধ্যে মরত ফাইন বলে হেন্ডিলা টাইলেঙ্গর পুলিশের তরফ তো এলাঙ্গুজে দাহাদার আর হাস করে তারা তো হেন্ডিলা ফসার গুজে কার হেন্ডিলা বর্মার ভিতরে জলসিতা করে দেহি নার বাদাস করি না পারে আনার ইতারা নিজের জান বাঁচাইবার বলে আনার ইতারা বাইনের দেব বই নেন হেন্ডিলা মা বাপের ধরিলে গেছে নল্লা বলে আনার তারাও যে ধরিলে যাইব বলে টারিয়া না হেন্ডিলা ডর দ্বারা ইতারা মানে কি টাইলেঙ্গর মাঝে আফাত তাই না হয় দিন আল্লাহ সাহারালে বললা বলে আনার টাইলেঙ্গর মাঝে হেন্ডিলা জান বাঁচাইবার লাগবে আসছে বলে হয় হেন্ডিলা তারা তরফ তো হেন্ডিলা টাইলেঙ্গর পুলিশরে হয়ে দিন দিলে দাহাদার মারাদারা ভাই নারসা তা হাস করে আনার আহনের টাইম মাস করে আনার মন্ডুদ্দ বসিদ মাদে 2024 মাদে হাস করে আনার যেদুন হেন্ডিলা মগে হেন্ডিলা রোহিঙ্গার এলমদরালা ফয়নকল হেন্ডিলা 10 ক্লাস সন্না বুঝিতে ফয়নকলের তো গ্রেফতার গজি আছে দজ্জা আছে ইন বেগিনারা হাস করে না হেন্ডিলা হনাহাবান মাগবাগি তরফতুন আজে রিনো দে হেন্ডিলা হনাহাবান বলি বাজারতুন শাহ বাজারতুন আর হাস করে না হেন্ডিলা হনাহাবান ফুয়া হালে হদে হিনতেন আর তানে শুকর ফসিনতুন জিন আছে ইন মন্ডুতুন আর হাস করে না হাচুরাদাতুন হেন্ডিলা হনাহাবান আরো অন্যান্য ফারাক কলতুন বস দঙ্গতুন হেন্ডিলা ফটেকান টনতুন হেন্ডিলা বস দঙ্গতুন হেন্ডিলা 50 জন হইতি আলহামদুলিল্লাহ মানুষ সকল মাস্করকল স্টুডেন্ট হয়নকল আর মন্ডুতুন হেন্ডিলা 7000 মানুষ সকল ফয়ন্দর এলম ফরাদ হেন্ডিলা 10 ক্লাস 500 দে বইরে ভাই দে কলেজ হেন্ডিলা ফয়নকল দরিলে যে আজ হয়তো মাগবাই তরফতুন হেন্ডিলা এরিনো দে তারা কি রাখকে নাই তারা মারি ফেলে নাই জেলমা বড় রাখকে হেন্ডিলা হনাকান ইনফরমেশন না বাদন আল্লাহ বলে না তারা পরিবার তরফত হেন্ডিলা বেশা বেশি চিন্তা জাহির করে হেন্ডিলা এ দাহাদার আর জলতে পুরা দুনিয়ার আজ করে দাহাস করে না আর জলতে হেন্ডিলা পুরা দুনিয়ার আরজ করে দাহাস করে না হেন্ডিলা হনাহাবান মানে জিন রোহিঙ্গার আলহামদুলিল্লাহ মানুষ সকল দৌড়ে আনার লগিয়ে আছে ই তারার এরিদি বাল্লা বলে আনার তারার ইসলামতের সাথে নিজের পরিবার লয় আনার নিজের মা বাপ লয় আর মাতা মুলাকাত ওই বাল্লা বলে আনার তারা পরিবারের তরফত হেন্ডিলা হনাহাবান কুশি সকল ঘরের দিয়ে হেন্ডিলা দাহাদার তো মাদার বাইন হাস করে না যে আর হবর দূর অনার বাদ দিয়ে ভিডিও বাইজ শেয়ার করবে তাকার গো বাইন হাসাদ না করি আর বাইন দত্ত আদা লাগিয়ে হলে গা আসান স্টেবিল মাকে সাবস্ক্রাইব করে বা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।